may ganito. Continue. Continue. Hep hep. Hooray! Hep hep. Hooray! Hep hep. Hooray! Hooray! Mali. Oy, classes daw. Classes. Sandali lang, napapagod ako sa iyo. Saan sa akin yan, no? Mali. Wow! Yoshi! Final 3! Picture daw, final 3! Final 3. Bakit di sila dito? Video yan. Yoshi! Ganun pa rin yan. Sandali lang, napagod ako. Para sa 5K. Hooray! Nahuli! Babahala! Ay no, hooray! Tsaka baliktad na! Baliktad na! Baliktad na! Ay, teka lang, ganun na gagawin. Hooray! Ano? Hooray! Paano? Hep! Hooray! Hindi! Harapan sila. Harapan daw kayo! Harapan! Ay! Hindi! Hep! Hooray! Hep! Hooray! Hindi! Hep! Sample! Kaibigan, dito na naman tayo. Hep! Yeah. Hep! Hooray! Wala nang kamay! Okay, lower. Yan! Lapit pa! This is for 5K classes, ha? Classes, ha? Alpha Mary. Okay. Pwede mo autograph. Mali na! Hoy, wag ka mag-ulo. Ulit. Wala na, bibigyan ako 100, oh. Ayan. O, sige. Mamaya ito sa back. Okay. Ebe mo na yan. Testing lang. Kapag tayo para mas maganda. Spongy. Lapit pa. Testing lang ha, game. 5, 6, 7, go. Kaya ba? Patay ito bukas. Ma-upload. Game! Lagi na palo ko bayo ka kumain. Ikaw na hindi ko kaya. Ano ba talaga? Una. Teka lang. Dapat may rules. Head in the back. Okay. Hindi ko ba Closer. Lapit! Ayan. Ay! Mali! Wow! Wala to!